Madayo nga adlaw matinians, Agosto 10, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. 2 million pesos alang sa hinimo creative spaces gipondohan sa DTI. Estado sa ginatukod na dahikan Baywatch Tower atong sutaon. Miss SK Mati 2024 ipahigayon. Tulay sa Tagibo natukod sa bayanihan. Upat ka panimalay sa Bilawan nasunog. Ug sa feature, Hakab na 2024 nagmalampuson. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara,
tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Human sa malampuson nga unang hugna sa Hinimo Creative Spaces diri sa Dakbayan sa Mati, andam na ang lokal nga panggamhanan inubanan sa Department of Trade and Industry alang sa pagbalik sa maong programa karong tuig. Ania ang report. Pagkamamugnaon, pagpalambo sa kahanas ug paghatagahom sa kabatanunan. Mao kini ang mga tumong sa pinakaunang programang gilusad sa tibuok Pilipinas ubos sa lunsod-lunsad project sa Department of Trade and Industry nga mao ang Hinimo Creative Spaces dinhi sa Dakbayan sa Mati. Sa pagbalik sa Hinimo karong tuig 2024, andam ang DTI sa pagsuporta pinaagi sa paghatag og imbitasyon alang sa ceremonial awarding kaniadtong Agosto 6 didto sa Pasay City sabay sa pagpondo og 2 million pesos alang sa maong programa. Sa umaabot nga edisyon sa Hinimo, padayon gihapon ang pagtanyag og libre nga mga workshop alang sa mga batan-on sama sa dancing, singing, media arts, painting ug uban pa nga dakong tabang sa mental health sa mga tinun-an. Mas exciting sab ang maong hugna tungod kay magamit na usab ang Hinimo House nga magsilbing permanenteng lugar alang sa maong programa diin makita sab ang Mati Teen Center. Padayon nga misyon sa Hinimo ang pagsiguro nga kahatagan og eksaktong tabang ang pisikal ug mental nga kahimsog sa mga batan-on ug mahilayo sila sa dautan nga mga bisyo. Nahimo kining posible ubos sa kolaborasyon tali sa DTI ug ni City Mayor Michelle Rabat nga girepresentahan ni City Health and Development Program Coordinator Dr. Maxine Bacareza ug LGU Mati Youth Development Officer Mr. Curl Daligdig. Ubos sa giya sa mga balaod sama sa Philippine Creative Industries Development Act, Mental Health Act ug ang mga Sustainable Development Goals. Alang sa dugang impormasyon, mamahimong i-follow ang official Facebook page sa Hinimo. Hingpit nang matapos ang konstruksyon sa gikahinamang Dahican Baywatch Tower sulod sa luna nga gipanag-iyahan sa City of Mati, LGU. Si Jasmine Tia sa report. Hapit na mahuman ang gitukod na Baywatch Tower sa Dahican Beach ning Dakbayan sa Mati. Kagamitan na lamang ang kulang sa tower ug 100% complete na ang pagtukod sa structure niini.
Kahinungduman na duol sa pwesto sa gitukuran sa Baywatch Tower mao ang gidemolish nga payag sa amihan sa dahikan. Tumong sa pagtukod sa maong tower ang hingusgan ang pagprotekta ug tabang paglikay sa uban pang mga insidente sa dahikan shoreline sama sa polusyon, pagkataga sa mga lumalangoy ug uban pa. Usasab sa tumong niini ang masiguro ang seguridad sa mga lumalangoy ug uban pang bisita sa Dahican Beach, ilabi na adunay ubay-ubay na drowning incidents sa mga milabay na bulan sa Dahican. Gipatuman na sab ang curfew sa access road sa may Dahican gikan 6 PM hangtod 6 AM lamang. Na-secure ko nga na watchtower diri sa Dahican, sa balod sa Dahican. Kay ang mga tourist ug ang mga customer, secure sila sa pag come in and they're welcome. So, enjoy nila ang ilang panahon nga mga hidere para silang family bondings and sa mga fun nga gusto nila ma-experience. As a tourist, there is sa Mati, Davao Oriental. After going back for almost a year, I feel safe. We feel safer. Kay safe naman ni daan ning Dahican, no? We feel safer diri kay naanay mga Coast Guard, naanay mga police and other local authorities na mao'y mobantay sa atoa diri kada laag nato diri sa Dahican. So mas na feel na mo na maka-roam around me freely no matter or kung kahit unsang adlaw or oras sa adlaw. Ang Baywatch Tower alang sa Task Force Mati Shoreline Management nga pagalangkuban sa Philippine Coast Guard, Mati Tourist Police, Philippine Maritime Police, Bantay Dagat, BFAR ug uban pang ahensya sa gobyerno. Kini si Jasmine Tiab para sa Ang Mati Karon. Gitakdang mubalik ang search for Miss SK Mati karong tuiga human sa usa ka tuig nga pagpahuway. Ang beauty pageant pagahimuon atol sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2024. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. The search for Miss SK Mati 2024 is back. Kinsa kaha ang sunod nga mosulob sa corona ug mahimong simbolo sa pagpasiugda sa kabatan-una ning dakbayan sa Mati. Ang Miss SK Mati pageant usa ka highlight nga event sa Youth Week kon Linggo ng Kabataan 2024 nga mibalik human sa usa ka tuig nga pagkawala. Ang kompetisyon nagsaad nga mahimong pasundayag sa katahong, talento ug kaalam sa mga batan-ong babaye sa syudad. Nunot sa kalampusan ni Miss SK Mati 2022 diin gikoronahan si Colleen Perez Quiamco, ang kalihukan karong tuiga nagtumong sa pagpadayon sa pagsaulog sa potensyal ug kalampusan sa mga batan-on sa Mati. Karong tuiga ang 13 ka opisyal nga mga kandidata gikan sa nagkalain-laing barangay ang magtigi alang sa titulo. Ang matag-usa bitbit ng ilang mga abilidad ug kahanas alang sa pre-pageant nga mga kalihukan sama sa photoshoot, rehearsals ug tree planting. Ang mga kandidata residente sa Mati, nag-edad 17 hangtod 25, single, mi pasalig sa pag-apil sa tanan nga gitakda na pre-pageant ka mga kalihukan ug sigurado nga sila ready to conquer the stage. Usa lamang ang Miss SK Mati sa nagkadaiyang aktibidades sa City of Mati Youth Week 2024 nga magsugod gikan sa Agosto 11 hangtod 18. Ang usa ka semanang aktibidad adunay laing-laing mga panghitabo, lakip ang usa ka digital poster making contest, usa ka promotional video competition ug uban pang mga kalihukan nga gidisenyo sa pagdasig ug paghatag gahom sa mga batan-on. Giimbitahan ang tanan sa pagsaulog sa kusog ug potensyal sa atong batanong komunidad, pinaagi sa pagsuporta sa mga kandidata alang sa Coronation Night karong Agosto 16 ug pag-ambit sa lagsik nga selebrasyon sa Youth Week. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, tungod sa bayanihan, tulay na tukod. Upat ka panimalay sa Bilawan na sunog. Ug sa feature, hakab na 2024, nagmalampuson. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, sa ninasab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa
ang Mati karon. Nabalita karong bag-o ang pagdakop sa usa ka senior citizen sa airport sa Tacloban City human kini miluwat og bomb joke hinungdan sa pagkadelatar sa flight sa usa ka eroplano diin nakasakay ang ubay-ubay ka mga kongresista gikan sa managlahing distrito sa tibuok Pilipinas. Nahibaw-an nga ang mga maong kongresista mitambong sa gipahigayong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair kon BPSF kaniadtong Agosto 2 hangtod 3. Nahibaw-an pod nga sa kadaghang mga aktibidad sa BPSF sa tibuok Pilipinas, daghang mga kongresista gayod ang gatambong niini kauban si House Speaker Martin Romualdez. Uban sa mga kongresista gani sakay pa sa mga private planes sama na lang sa nahitabo sa Tacloban City sa miaging semana. Busa alang sa atong pangutana karong semana, uyon ka ba nga motambong ang mga kongresista sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair bisan kon gawas na kini sa ilang distrito na ginarepresentahan? Tara uban ni kami og atong sa taon ang tubag sa mga Matinyans. Siya dapat ang mukuha diri sa ato. Kita nga mga tao katawan niya diri sa Mati, musunod lang to siya kung sa ilang kamanduan sa ato adinhi. Na mora na ma'am. Sumuuyon ka sir. Or dili ka mo uyon? Di ko mo yun siya. Good me yun anak po. Basin nyo no, pagkabot dito sa panahon mo, mahimo yun tang way kuan ani. Ako uyon ko anak. Ngano, tungod kay para nga ang mga kongresista sa laing distrito, halimbawa diri sa ano nga kuan diri sa Davao Oriental. Oo. Na makadto nito at least makakuha sila og mga unsang mga pamaagi nga nambu pud ba nila ang ilahang distrito. So ako uyong ko. Ako para sa ako ang pag-adto nila dito kay makatabang kini para mas makakuha silang ideya kung unsaon pag-improve ang isa ka lugar. So ang pag-adto ani nila na event sa BPSF kay naa sila'y ma-earn ani na knowledge na magamit pod nila diri sa syudad sa Mati. Para sa akin, hindi ako sang-ayon sapagkat may mga pagkakataon na ginagamit ang ganitong mga advokasya ng gobyerno bilang isang political campaign or ginagamit sa pansariling kapakanan. Kung kaya't nararapat lamang na magbigay focus o magbigay ng sentro or magbigay sila ng kanilang mabuting hangarin sa sarili nilang distrito. Halimbawa na lamang dito sa distrito natin. Oo, yun ko. Kaya para matunan lang kung sa mga kuwan lang dito, mga sabutan lang dito, kung sa may mga programa lang dito, para po madala silang diri sa ilang distrito. Dili ko yun kay dili man nato na kuan dito sa kuan sa Tacloban. O nga kung gusto mo yun, kanang naaral diri sa to ang kuan distrito. Dili ko yun ma'am kay wala man sila gi paadto ni President Bongbong Marcos nga para makakuan sila dito. Ang purpose ato nila nga makitaan lang si Bongbong, di ba? Mao nang dili ko yun para sa kuha lang. Uyon ko para po sa ilaha kanina po sa knowledge about sa kaning program ni Bongbong Marcos and unsaon po na nila unsaon pa nila pag-apply sa ilahang province po. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilvis Jean Patalinghog. Amping! Ang bayanihan usa ka tradisyon sa kulturang Pilipino diin nagtinabangay ang katawhan alang sa usa ka tumong. Sa Barangay Tagibo nakita ang bayanihan spirit karong bag-o human sa pagkaguba sa ilang footbridge didto. Si Peter Jan Buencamino sa report. Nagbayanihan ang mga residente sa Barangay Tagibo aron maalibyuhan ang ilang problema sa footbridge nga naguba. Ang maong tulay gitukod kaniadtong 2008 sa unang termino ni Mayor Michelle Nakpilrabat sa kantidad nga 170,000 pesos. Tungod sa kadugay og sa gunson nga pag-ulan, nagabok ang maong tulay hinungdan sa pagkahugmak niini.
Pinaagi sa pagbayanihan, natukod na pag-usab ang footbridge kaniadtong Agosto 1, 2024, human nga nangayo og tabang ang mga residente sa buhatan sa Kilos Barangay sa City of Mati, LGU nga dali usab miresponde. Mga residente mismo sa maong barangay gikan sa tulo ka purok na mao ang Purok New Malita, Purok Kasilak 2 ug 1 ang nagbayanihan. Samtang mitabang sab ang mga barangay official sa Barangay Tagibo. Duna usab midunar og kahoy na mao ang gigamit para sa pagtukod sa bag-ong footbridge. Samtang midunar sab si City Mayor Michelle Nakpilrabat og 3 ka sako na bugas ug pagkaon para sa mga nagbayanihan, ingon man gasolina alang sa gigamit na chinso. Nahuman ang pagtukod sa footbridge sulod lamang sa usa ka adlaw. Dako ang kalipay sa mga residente sa Tagibo, ilabi na sa 3 ka purok, gumikan kay magamit na nila pag-usab ang maong footbridge, ilabi na inigbundak sa kusog nga ulan. Giauhag ni Mayor Michelle Rabat ang mga Matinians nga padayon makigkoordinar sa City of Mati, LGU alang sa ilang mga panginahanglan sa ilang barangay aron usab dali kining maaksyonan sa iyang administrasyon. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Upat ka panimalay ang gilamoy sa kalayo sa may Bilawan kaniadtong Agosto 4. Daling gitabangan sa City of Mati, LGU ang mga biktima sa report ni Nash Tiguelo. Upat ka balay ang naugdaw human sa nitabong sunog didto sa Bilawan-1A Barangay Sentral ning Dakbayan sa Mati kaniadtong Agosto 4. Subay sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, ang sunog nagsugod pasado alas 9:35 sa buntag sa balay ni Evelyn M. Rojas ug gideklarang fire out alas 10:42 sa buntag. Walay natalang nasamdan sa maong insidente. Sumala pa sa BFP, parayo ng ilang investigasyon sa kung unsay sinugdanan sa maong sunog ug kung pilay kinatibuk ang danyos niini. Daling gihatagan usab sa City Social Welfare Development Office kun CSWDO ug hinabang ang mga biktima sa sunog. Samtang ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office kun BDRRMO nag-offer usab sa mga biktima og evacuation center apan mibalibad og ni-insistar kini nga magpabilin sa ilang compound. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Subling gipahigayon ang hakab na 2024 diin gatusan ka mga inahan kauban ng ilang mga breastfeeding infants ang dungan nga nagpasuso atul sa aktibidad dinhi sa Dakbayan sa Mati. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nagmalampuson ang gipahigayong hakab na 2024 kaniadtong Agosto 4 sa Hanis Hotel, Dakbayan sa Mati. Misalmot sa hakab na 2024 ang 221 ka mga inahang Oriental na Buenyo gikan sa mga naglahing munisipyo sa probinsya nga nagtapok alang sa pagsuporta sa advokasiyang pagpasuso sa mga bata. Anausab sa maong panagtipok ang mga representante sa Department of Health Region 11, DOH Davao Oriental, Provincial Health Office, City of Mati Health Office ug Mati Moms. Ang hakab na 2024 giorganisar sa Mati Moms nga usa ka lokal nga organisasyon sa mga inahang Matinyan nga gipangunahan ni Mrs. Regilu F. Mejia sa tinguha nga pag-alaga sa mga inahan ug buntis kung diin lakip na niini ang pagpasuso sa batang gamay. Giobserba ra usab kini ubos sa international nga breastfeeding event sa Global Big Latch On. Ang hakab na gisuportahan sa lokal nga pagamahan sa Dakbayan sa Mati o sa probinsya sa Davao Oriental. Ang panagtapok kitampok isip highlight ang simultaneous latch-on sa 221 ka mga inahan o ang sabay-sabay nga pagpasuso sa mga bata sulod sa usa ka minuto. Kini usa ka pamaagi sa pagpakita sa pagkaiusa sa mga inahan sa tinguha sa pag-amuma ug pagpatibay sa relasyon sa ilahang mga masuso. Mihata usab ang mga inahan sa managlahing music sa pagpanguna sa mga representante sa Mati Moms. Nang hatag usab og mga maayohon ang Mati Moms ngadto sa mga inahan ug babies. Apil na niini ang mga baby essentials, appliances ug care packages. Naghanyag usab sila og photo booth na usab ang presensya sa gagmayng negosyo sa giingong Batag Tigom. Usa usab sa tumong sa hakab na mao ang paghatag og kusog ug kumpiyansa sa mga inahan para sila mamahimong mga advocates sa breastfeeding ug mag-contribute nga mamahimong enabling city ang Dakbayan sa Mati sa advokasya sa breastfeeding. Sumala ni Mrs. Mejia nga mauusab ang organizer sa hakab na 2024 sa Dakbayan nga advokasya sa Mati Moms ang breastfeeding para sa mga mag-inahan kay kini usa ka pamaagi para makontra ang infant malnutrition.
Ang atoang advocacy, nag-focus ni siya sa breastfeeding para po malabanan or atoang ma-stop ang malnutrition problem di anhi sa atoang syudad. Wherein atong pagsugod nato na ay 55.1% ang atoang breastfeeding rate sa Mati, wherein gamay lang yun na siya, no. Fortunately, habang nagkadugay ang atoang programa, nagkadaghan pod, no, ang atoang mga nagpasuso or nagpa-breastfeed nga mga mama. In fact, no, niabot na taog 97% atong 2022, and of course kana siya taas na kaayo na siya, mas dako pa siya sa national target nato. Og dugang panini, gusto usab sa Mati Moms nga mabalik ang pagpasuso sa mga batang gamay isip tradisyon sa mga inahan bisan pa man sa modernong paggamit og powdered milk formulas. Naghatag usab kahibalo og impormasyon ang mga healthcare professionals og breastfeeding advocates gikan sa managlahing government health offices sa importansya ug mga benepisyo sa pagpasuso. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Anya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.